Guys, ayan guys, oh. Halab ng kumain yan guys, oh. Yan, pabusog yun, migo. Ayan. A few moments later. Hello guys, good morning sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa nag-subscribe at saka sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa inyo guys. Ito guys, may niluto tayong ano guys, oh. Malapad na isda. Bilong-bilong tawag sa amin ito guys. Tsaka may kamatis ako. May gulay din dito guys, oh. Tsaka mayroon din tayong sausawan para sa isda. Guys, kain na tayo guys. Pero bago tayo magkain, mag-pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkain dito sa aking harapan. Yan guys, oh, unang subo guys, para sa inyo guys. Kain na guys. Oh, sarap. Yan guys, oh. Allah, kasarap sa gulay. Yan, sarap ng gulay yan guys. Pitsay na gulay yan guys, eh. Sarap yan guys. Pinagputol-putol ko. Hiwa-hiwa ba? Yan, napakasarap yan guys. Yan. Kaya nag voice over ako guys kasi may sounds. Yan guys, oh, sarap niyan guys, oh. Wow. Kain lang, pabusog. Lami kayo. Lami kayo. Ayan guys, oh, namimigay pa siya guys, oh. Ay, nagpaibog man ikaw dong. Lami kayo lagi na. Sarap yan, masarap yan, amigo. Sarap naman yan guys. Tingnan mo. Wow. Busog ka lagi ngayon dyan. Kamatis, birahe amigo. Yan, sarap. Napakasarap. Kanin na naman, oh. Kanin? Yeah! Wow! Sige, migo, pabusog lang. Pabusog lang da, migo, Kain lang ng kain. Yan, saw-saw. Napakasarap. Sige, kandos dia sa kuwan ba? Bisaya mang dako. Sige guys. Labira. Gulay, oh, masarap yan. Yan. Birahe, migo. Yeah. Da! Kain lang ng kain. Hanggat sa mabusog. Ay. Sige, migo, bira. Oh, laki ng mga subo. Laki ng mga subo pa more. Yan. Sarap. Wala na daw. Buto-buto na lang. Puro tinik. Tsaka ulo. Tabi na, itabi. Yan guys, oh. Malapit na maubos yung gulay guys. Ayan.
O, higop sabaw. Pakasarap. Buhos. Yan. Tapos, subo. Kamatis. Sarap bira kain. Sarap guys. Wow, sarap. Malapit na maubos guys. Yan. Kain ka lang ng kain dyan. Pabusog ba? Pabusog. Yan. Ito. Oops, mga tinik-tinik. Tinik-tinik. Yan, saw-saw. Bong! Sarap! Okay guys, hanggang dito lang tong video natin guys. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, please subscribe Kabitong TV. Like, share, comment, and hit the notification bell button guys para updated po kayo guys sa sunod kong video. Bye bye.